uglavnom vama poznati i malo ćete na tu temu i da proširite znanje. Ajmo mi sad da se podsjetimo koja su ono 3 osnovna načina na koja živa bića mogu da se hrane. Koje 3 načina postoje za ishranu? Ajde, vidite. Heterofobno, miksotrofno i... Treći način? Autotrofan. Koji od ovih načina je zastupljen kod biljaka? Koji? Autotrofan. Šta to znači autotrofna ishrana? Pa ona sama sebi proizvodi hranu. Biljka sama sebi stvara hranu. Kako se zove taj proces u kome biljka sama sebi stvara hranu? Nedo? Fotosinteza jeste. A šta je to nama sve potrebno, odnosno biljkama da bi se vršila fotosinteza? Sunčeva svetlost, minerali, voda i ugljen dioksid. Ugljen dioksid. A da li se u tom procesu osim hrane stvara još nešto? Stvara se i kiselnik. Stvara se i kiselnik. A kažete mi sad, zašto je živim bićima, pa i biljci, u ovom slučaju potrebna hrana? Šta to dobijaju živa bića iz hrane? Energiju. Energiju, još nešto? Minerali. Minerali jesu tu, ali zašto, šta još to ima? Zašto je hrana još potrebna? Kako ste vi porasli tako veliki? Za rasti razvoj. Jeste i zato je hrana, šta kažemo? Gradivni materijal. Jeste. Dobro, danas ćemo mi malo da, kažem, proširimo priču o tome, da malo i dokažemo šta je to sve biljkama potrebno, ali pre toga mi kažete, pošto ste mi rekli da je biljci potrebna voda, da su potrebni minerali, kako će biljka da usvaja vodu i minerale? Ajde, još neko? Ajde, Jovane. Preko korena, tačnije kojim svojim delom? Preko čega? Kojim tačno delom? Korenskim dlačicama. Kad je voda ušla u korenske dlačice, gde dalje ide? Provodno tkivo. Provodnim. So, let's continue. Thank you. So based on what your biology teacher has told you so far, I would like you now to translate those words from English into Serbian. Are you ready, folks? So, what does plant mean? Aha, yeah. You can write it down, please. Get your pencils and write down the translations on your piece of paper. Don't you have a pencil to write down? Okay, next one is photosynthesis. What's it? Starch. What does starch mean? Starch. Any ideas? It's one of the basic ingredients for making photosynthesis. Jone? Ne, starch vam je na engleskom skrop. Skrop. Minerals. Aha. Okay, minerali. Carbon dioxide. Jone? Ugljen dioksid. Chlorophyll. Strakija. Good. Chloroplast. Aha, Jole. Okay, who wants to read the next word? Aha, Emilia. Oxygen. Oxygen meaning what? Kiselnik. Good. Who wants to read? Aha, Jone. Leaf. List. Okay. Next one, release. Strakija. Sloboditi. There is a mistake. It isn't stroma, it's stoma. Stoma. Aha, good. Absorb. Nope. For example, the plant can absorb the sunlight. Jone? Tako je, upijati. Who wants to read the next 3 words? Ko će da pročita sljedeće 3 reči? Da dam prevo Strahija. Root, to je koren. Stalk. Anybody? Stalk.
It's one of the main parts of the plant. It's got rootstock, stalo. Tako je. Consume. You can, for example, the plant can consume carbon dioxide and release the oxygen. Trošiti, jel tako? Okay. Emilia, could you read the rest of the words? Posuda. Mastilo. Dip. For example, if you eat some meat, you can dip it into a sauce, into your sauce. Dip something, umočiti, tako je. Vertikalno ili uzdužno. Rast. Development. Aha, Jovane. Razvoj. And the last one, pour. It means what? Sipati. Okay. At the bottom of your page, you will see 2 experiments related to your biology presentation. Koliko će mi vremena dati za ovaj video? Da rade ovdje ili samo treba tebi nešto napraviti? Ne treba ništa napraviti. 10 minuta im je sastavno i to je možda Jel imaju sve ispred sebe oni? Samo donesi jedan odlični. Okay, so you've got 2 experiments in biology. We will give you 10 minutes to read the instructions carefully, and based on the instructions, you need to conduct the experiments. Is it clear to you now? You can work as a group. So group 1, 2, 3, 4. Okay? Evo ovako, dakle, slušajte me sad. Jedna grupa će imati zadatak da od ponuđenih pojmova izvuče sve ono što se radi, zapišite u vesti to što se Da piše koš. Šta je kode prosto da reći? Ne! Natalija, gledaj stranu, koju stranu treba da staviš? The carrot's root. Gdje je vrh korena? Naravno. Ostavi, to sad mora da stoji. Oni imaju svinjske. Šalju samo da reći da je pismo. Could you tell us the result of your experiment? What was it? Oxygen and food are absorbing in photosynthesis through process of photosynthesis, and everything else is consumed during photosynthesis. And what are the other ingredients that are consuming, are being consumed by the plant? Carbon dioxide, chlorophyll, water, Mi slušamo jedni drugi. sunlight, and minerals. Minerals. And how about the consuming ingredients? Oxygen and food are absorbed. Okay. So
So, do you have any questions? Pitanje za njih Ostali, da li na se srpskom? slažu, da li su ispravno radili, da slušate jedne druge. What is this? In English, please. We've already explained it. Aha. How about this green piece of paper? What is it? Chloroplast. Kako se kaže? In English? Chloroplast, okay. Koja je uloga? What's the role of the chloroplast? Chlorophyll is inside the chloroplast, and chloroplast is necessary for photosynthesis. Yes. Okay. Go ahead. The plant is in the process of photosynthesis, release oxygen and make the food for herself. Okay. And how about that small green piece of paper? What is it? And that's... A little openings on the leaf of the plant. What are these openings for? This small opening is for release the more of water and gas from the plant. Okay. Kiseonik između. Yeah. Thank you. Okay, folks, what was your task? What kind of experiment did you have today? Our task was to prove you that root of the carrot can absorb bluing, like you see in this carrot. You can see the inside of the carrot change a color, and it is because the root of a carrot can, like I said before, absorb any, how to say, anything. And that's how plants take like water, minerals, anything from the ground, Okay. because they need it for like they need it because of their life. How to say that? Because they. Da. Obilazere seci, podigneš Can you help me, reku pa please? obrnuto. Thank you. Tako ćeš da se Tako posečeš. ćeš da se posjećeš. I tako, uzmi ovako da ti pokažem. Daj Lidi. Ovdje, ovako ti najlakše, da mi ne staviš. Ali evo ono, vidite. Znači, voda još nije stigla dalje, ali ovdje se vidi, jel tako? You Da can je see on the So the conclusion is? conclusion is that. How do you say? Strahija, could you help her? carrot is absorbing the water mastilo iz vode. and the ink from the water just in where it was in water. Okay, good. Is that all? Anything Yeah, else to that's say? it. Thank you. What was your task, and tell us about your conclusion? Our task was to see the difference between these two plants. They were planted at the same time, but this one grew bigger than this one. First thing I saw is this one is in smaller pot, which means root can't grow much as root in first pot can. And we looked at the earth in the plants, and it looks like first one got more water than second one. Second plant got, it looks also by the leaves that second plant got less sunlight than first. And first plant has more leaves, which means she can release more oxygen. And the second one has less leaves, which means she releases less oxygen and consume it more. Yeah. Okay. Okay, how about the others? Anything to add to We did it all together. Okay, anything else to say about it? Nothing to say? Okay, thank you. Thank you. U prvom polugodištu, zato
što ove pojmove koji bi nam bili potrebni za današnju lekciju radit ćemo tek posle ove oblasti rastora i rastvorljivosti, ali naravno možemo da se povežemo, nije to toliko nepoznato. Malo da se podsjetimo prvog tromesečja, to jest vi mene da podsjetite i da mi kažete da li se sećate koje vrste promjena postoje kod supstanci. Znači, javljajte se slobodno, Nedo? Hemijski i fizički. Hemijske i fizičke. Da li neko može u najkraćim crtama da mi opiše šta se dešava sa supstancom kada je fizička promjena u pitanju? Onako, svojim rečima. Naprimjer, da li se stvara nova supstanca ili ne? Jo? Ne stvara se nova supstanca. Naprimjer, ili agregatno stanje, jel tako? Da li možemo, kada je u pitanju fizička promjena, da supstancu posle fizičke promjene vratimo u prvobitno stanje? Moguće. Tako je, jer se u stvari ne menja supstanca, nešto se, malo se menjaju njena svojstva, ali svakako je to opet ponovo ista supstanca. Sada, kada sam vas podsjetila fizičkih, da vi mene podsjetite hemijskih promjena. Znači, sve je suprotno. Da vidimo, ko će mi reći? Ajde, nisu samo dva učenika ovde, Dušane, da čujemo. To se dešava kao hemijska reakcija, tu se menja svojstva supstancije i ne može se posle vratiti u prvobitno. Vrlo je bitno da se ne može vratiti u prvobitno stanje. Zašto decu se ne može vratiti u prvobitno stanje? Šta u stvari nastaje? Šta nastaje? Nastaje nam nova ili nove, ili tako, supstance. Kakva je količina energije, odnosno toplote, kod hemijskih promjena? Kakva? Velika. A kod fizičkih promjena je mala, ali tako, sve je kontra. Pa šta mislite sada? S obzirom na današnji čas, na fotosintezu koju vi radite iz biologije još od 5. razreda, gde bi ubacili fotosintezu? Fizičke ili hemijske promjene? Slobodno, javite se da vidim. Šta mislite? Šta je, recimo, ova grupa sam videla iz biologije, je imala da odredi šta ulazi u fotosintezu, odnosno šta ulazi u biljku. Da li su to, šta ulazi u biljku? Ugljen dioksid. I? I šta još? Minerali. Ne, i još? I voda. A šta nastaje prilikom procesa fotosinteze? Nedo? Kiseonik i hrana. I kiseonik i hrana, odnosno minerali, odnosno mi u hemiji to zovemo šećeri, odnosno konkretno glukoza. Pa kažite mi, da li su to ista jedinjenja ili različita? To je hemijska. To je onda očigledna hemijska promjena. Od jednih supstanci nastaju nam nove supstance. Da li imamo izvor energije? Šta nam je izvor energije u fotosintezi? Sunčeva svetlost i potpomognuto tako zelenim pigmentom koji se nalazi u biljkama. Tako je. Da li se seća neko kako drugačije zovemo hemijske promjene? Nećemo u glas. Hemijske promjene ili treći put, bit će prodato, ili hemijske, tako je, bravo, hemijske reakcije. Vidite, mi imamo način kako možemo da predstavimo hemijske reakcije, to je upravo ovo što sam vam rekla da ćemo raditi posle raspusta, to su nam hemijske jednačine. Ali da bi mogli da pišemo hemijsku jednačinu, koju ćemo pisati kad se vratimo do raspusta, mi moramo da znamo neke osnovne, na primjer, načine obeležavanja atoma. Podsjetite me kako obeležavamo atome, ne samo mi, nego u celom svetu. Pomoću čega? Atomi pomoću? Kako? Pomoću, tako je, hemijskih simbola. Kako obeležavamo, deco, molekule? Pomoću? Da li to zovemo simboli? Simboli su za atome. Formule. Kako se zovu te formule ako predstavljaju molekule? Nedo? Molekulske formule. Tako je. Sada da vidim ovako, da li vi možda trebalo bi da znate formule ovih supstanci koje ulaze u proces fotosinteze. Da mi diktirate ovako, ja ću da pišem, da li neko zna formulu ugljen dioksida? Dušane? CO2, tako je. CO2 plus, da li neko zna formulu vode? Nado?
H2O. Tako je. Ova stranica se čita, dobija se ili nastaje, ali to je upravo ono što radimo posle ove oblasti. Da li možda neko slučajno zna formulu glukoze, šećera? Kako beše? Kako beše? C6? Dobro? Jeste. C6 H12O6. Plus, šta smo rekli da se izdvaja pored hrane, odnosno pored glukoze? Kako? Kiseonik. Kako je formula kiseonika? O2. Tako je. I šta smo deco rekli da nam je potrebno za ovu reakciju sunčeva? To se u hemiji predstavlja tako što pišemo na strelici. Sunčeva svetlost. I u bičkama ono zeleno šta beše? Da vome. Klorofil, znači ovo je hemijska reakcija fotosinteze, gde naravno mi nismo uveli pravilo koje ćemo uvesti kad budemo učili. Kaži mi sada šta ja njima da kažem. Okay, just wait for us. Okay, thank you. So let's do the key words in chemistry. Based on everything your teacher has told you so far, let's try to figure out the meaning of the words. So, chemical substance is what? Emilia? Okay, physical changes. Okay, Dunja, could you read the next word? Chemical changes. Chemical? Chemical changes, to su hemijski procesi. Okay, how about reactants? Reaktanti ili polazne substance. Dobro, da mogu i to da navišemo ovdje. Strahija, next one. Okay, atom na engleskom. Lazare, next one. Okay, molecule. Chemical equations. What are chemical equations in English? Strahija. Hemijske formule. Jednačine. Znači na engleskom jednačine se kaže chemical equations. Dedo? Glukoza. Okay. Coefficient. What is coefficient? Jovan? Good. Done. Organic compound. Organic compound. What is compound in English? Jedinjenje. Zapamtite, na engleskom jedinjenje se kaže compound. Inorganic compound is the opposite. Organic is organsko jedinjenje, inorganic is neorgansko jedinjenje. Solution. What is solution? No, it's got nothing to do with your problems. No. Rastvor. Oh my god. Okay, you've got quicklime. Quicklime is a special white material which is used for painting walls, for example. Kreć. Straw. A small thing you use when you are sitting on the beach and drinking some juice from it. Zerčica. And calculate. Računati. Good. So now your chemistry teacher will orally tell you what kind of experiments you are going to conduct, and I will simultaneously translate the experiment from Serbian into English. Znači ona će sada, pošto ovdje nisam ja doneo zapravo papire sa pravim eksperimentima, usmeno ćemo nastaviti sa priču i ja prevodim šta treba uraditi. Tina, go ahead. Ok. Svakoj grupi malo samo se skupite, pomerite šazareku. Svakoj grupi dajem čašu, plastičicu, zaštitne naočare, u zavisnosti od toga ko će da radi, ko će biti eksperimentator u ovoj grupi. So you got a pair of glasses, glass, and also baking soda. Mora da pomerite malo, da. Just listen to me, this is baking soda. The blue small package is baking soda. Hey. Sirće će šetati između ove i ove grupe. Sirće se kaže na engleskom. Sirće. Na engleskom. Vinegar, good. Kogo hoće?
meni šapućeš, a ja da ne bi oni razumeli. Ja ti šapućem samo da zbockamo ovdje čaša. Treba se okupiti. Sad ovako ko se otvore da ne padne. Znači ovako. Sekundicu mi daj. Načare sam vam dala. Još sam kažu. Ok. So your chemistry teacher is going to whisper to me now, so please follow the English instructions. Aha. So pour into the glass the hard substance. The hard substance. Okay, in some cases it is the dry yeast, in some cases it is the baking soda. Just pour it. Pour it into the glass. Eksperimentator stoji kada radi ogled. Znači, da li se čujemo? Eksperimentator stoji kada radi ogled. Ko je ovdje eksperimentator? Stoji kada radi ogled. Da li si razumio nastavnika? Šta treba da uradite? The whole content of the yeast and also the baking soda. Pour everything into the glass. Okay. I čaša se drži na polici gore, da svi vide. Whisper the next one to me. Ok? Kesica se pomeri od čaše. Stavi je negdje. Tako. Ok. Pour some water into the glass. Pour the water into the glass. Get the water. Get the water. I'm sorry. The liquid. What kind of liquid? Not water. Sorry, vinegar. Vinegar. You need to pour vinegar. So the other group will pour the hydrogen into the yeast. So your teacher is going to help you, give you a hand with this hydrogen because it's a little dangerous to you. And observe the reaction. Observe the reaction. You can pour more vinegar in it, yes? Good. Have you poured enough vinegar in it? Okay, take the vinegar. Take the vinegar. Okay, pour some more. Observe the reaction. Observe the reaction. Stir the mixture with a spoon. Stir the mixture with a spoon. Stir the mixture with a spoon. Good. Okay, thank you. Izlazi napolje, podmeti papir. Baci ruke, hidrogen je u pitanju. Mogla sam da premestim zato što je Kaži da si. Emilia? Okay, so what is your conclusion about this experiment today in chemistry? Well, after we put the Vinegar? Vinegar. In what kind of mixture did you put the vinegar in?
Baking soda. So you mixed it up with the baking soda. And what happened? It's blood. Bubble. Uh-huh. So there was a reaction of... Reaction, yeah. There was a lot of bubbles in there. A lot of bubbles started rising from the bottom. Yeah. We had a little problem and it got out of the glass. But it's okay. Okay, no problem. You could easily work it out. Yeah. And It smells bad. so what kind of... Šta mislite, kakva je u pitanju vrsta promene, fizička ili hemijska? is it a chemical? Chemical? Kako ste došli do zaključka, jedna i druga grupa? Yeah, go ahead. We can't make it back to normal. Ne možemo da vratimo nazad u prvobitno stanje. Ok, kakva je supstanca nova koja je nastala? Tačno. Kad su bili bubbles, kako kažeš ti? So what caused the bubbles in the glass? Soda. The baking soda? What kind of gas? Oxygen. Oxygen. No. Carbon. Carbon dioxide. Yes. Znači, ove dve grupe su dobile ugljen dioksid kao jedan od učesnika fotosinteze. Malo samo, sedite djeco slobodno, sedite. Imam pitanja za sve, krenemo sa drugim pogledom. Znači, rekli smo da ugljen dioksid učestvuje u reakciji fotosinteze. A kakav je to gas? Pošto ste ovdje vi članovi eko tima, da li on izaziva neke negativne posljedice, uticaj na našu planetu? Da li neko to možda zna? In English, please, ja ću da se trudim da razumem. Okay. Jo. Šta je rekao? Come again? Climate change, klimatske promjene. Klimatske promjene. Šta se, kakav efekat se stvara od ugljen dioksida? Na engleskom? Greenhouse effect, good. Okay. Dobro, yes. Da li je to korisno ili ne? Šta mislite, deco? So what do you think about the greenhouse effect? Can it be beneficial for us? That's bad because all heat of sun is like trapped in planet. Yeah, on the planet, exactly. And can't get out, and because of that, there are many extreme weather. And Good. that's bad for plants, people, animals, everything. Excellent, brilliant. Thank you. Any other questions? Ok. No other questions? Idemo druga grupa, može? Now let's go to the other group. Samo sedite, samo zapažanja vaša za vaše oglede. Okay, what's your conclusion? So first of all, could you tell us what you've done, and then tell us about your conclusions. Jone, go ahead. So what kind of experiment did you conduct? Hydrogen? Suvi kvasac, ne znam kako se kaže. Dry yeast. So when you mixed these two ingredients up, what happened? They grew. So the mixture started rising. So did it spill over your glass? No, it didn't? Okay, and tell us the conclusion. What kind of gas has been created? What kind of gas? What gas? Yes. Oxygen. Znači u ove dve grupe, deco, pomoću hidrogena i suvog kvasa stvorio se kiseonik. Znači, tako da smo hteli sa ovim reakcijama da povežemo, znači, ugljen dioksid koji učestvuje, koji ulazi u fotosintezu i kiseonik koji je reakcioni proizvod, znači supstanca koja se dobija u reakciji fotosinteze. Naravno, znamo da je kiseonik nama neophodan kao i svim živim bićima, jel' tako? I još jedno dodatno pitanje, opet vezano za klimatske promjene i za globalno zagrevanje. To smo radili sada, skoro prethodnog nekog časa, kada smo pričali o rastvorljivosti supstanci.
Dobro, mi ćemo sada procesu fotosinteze da priđemo iz ugla fizičara. Bavit ćemo se pojmovima koji ćete vi uglavnom, sedmaci, raditi u toku, u nastavku školske godine, ali ćemo pokušati preko nekih pojmova koji su ono poznati iz tehnike i tehnologije da povežemo gradivo sa tim gradivom koje ste učili. Evo nekoliko kratkih pitanja. Prvo, koje vrste energije znate? Koje vrste energije znate? Sunčeva energija, dalje, električna energija. Šta ide sa sunčevom energijom? Zbog čega nam je bitna sunčeva energija? Toplotna energija, tako i dalje. Energija koja se obično ljudi plaše, u stvari je vrlo moćna energija, to je nuklearna energija i tako dalje. Dakle, ona je energija o kojima smo pričali u nižim razredima. Energija vetra, da, dalje. Energija vode, bravo. Eto vidite, kad se malo bolje prisjetite svega, hvala, kad se malo bolje prisjetite svega, onda možete da dobite još na paricu. Idemo dalje. Govorili ste iz hemije o atomima. Govorili ste o molekulima. Šta je atom? Atom je najsitnija čestica građe, negradiva. Znači tu česticu ne možemo dalje da razgrađujemo. Tako. Kažete mi šta je molekul? Šta je veće, molekul ili atom? Molekul, bravo. Molekuli su veće čestice. Dobro, u samom atomu čega ima? Koje čestice čine atom? Izvolite. Protoni, neutroni, elektroni. S tim što se protoni i neutroni nalaze gde? U atomu. Jesu, bravo. A najpokretljiviji su elektroni, također, da, koji se tako je. Kod nas su, sa stanovišta fizike, u fotosintezi, bitni baš ti elektroni koji se nalaze na najvišim nivoima. Da li znate kako se zove taj najviši energetski nivo na kome se može naći elektron? Izvolite? Bravo, valentni energetski nivo. Zatim ste govorili o silama u fizici. Ajde da se podsjetimo koje vrste sila znate. Izvolite, koga ste? Magnetna sila, sila zemljene teže, električna sila. Dobro, da li još neko ime? Izvolite. Elastična sila, gravitacijna, to smo čuli, izvolite. Normalna reakcija podloge, sila zatezanja i tako dalje. Bravo. Sila trenja, bravo. Odlično. Dakle, eto, to bi bilo neko gradivo sa kojim mi možemo da uđemo u priču o fotosintezi sa stanovišta fizičara. Sada, ajmo sada da me dobro razumete, pošto svi ogledi koji budu izvođeni odnose se vrlo figurativno na pojave koje se javljaju pri fotosintezi. O čemu se zapravo radi? Kada sunčeva svetlost dođe do biljke, biljka treba da uzme tu sunčevu svetlost jer treba energije da bi došlo do fotosinteze. Tu svetlost uzimaju atomi i kad uzmu svetlosnu energiju, onda elektroni o kojima smo pričali na valentnom nivou prelaze u neka druga eksitovana stanja, pobuđena stanja i tu energiju koju imaju tada i tako su moćni prenose na molekule koji treba da izreaguju da bi došlo do fotosinteze. Sad, da pojednostavimo, znači taj jedan atom koji je uzeo energiju, eksitovao svoj elektron, on dođe do svog druga molekula i hoće da mu preda energiju. Međutim, ono što je skoro otkriveno jeste da taj molekul ne može da primi energiju tek tako, nego njegove veze koje povezuju atome molekula moraju da osciluju, da se šire i da se sužavaju. U trenutku kada se te veze rašire, energija uskače u molekul, daje mu energiju da stupa u različite biološke i hemijske procese. Taj element o kome sam vam sada ispričala je ključni element u otkriću fizičara skorašnjih godina i osnova za stvaranje, ranije je postojala samo kvantna fizika,
A danas se, posljednje 2 godine, veoma razvija kvantna biologija, gdje su zapravo fizika i biologija povezane, naravno, sa hemijom u jednu veliku celinu. Naime, da li vi znate šta su solarne ćelije? Solarne ćelije. Izvolite. Ajde da prevedemo odlično tako. Znači, to su ćelije u kojima sunčevu energiju pretvaramo u koju? To su ćelije koje se nalaze na krovovima kuća i služe čemu? Sunčevu energiju pretvore u električnu energiju. Bravo. Eto, to se učili iz tehnike i tehnologije. Ono što je jako bitno, možda će vam biti čudno, ali efikasnost tih solarnih ćelija je samo 37,5%. A efikasnost pretvaranja sunčeve energije u električnu, u procesu fotosinteze je 100%. I šta je sada cilj fizičara i naučnika? Cilj fizičara i naučnika je da proniknu u fotosintezu, u njene osnove i da preslikaju taj proces u laboratoriji kako bismo mi efikasno mogli da dobijemo iz svetlosne energije električnu energiju, odnosno, evo da vam dam jednostavan primjer, imate veliko drvo u dvorištu, preko fotosinteze uzimate dakle energiju i napajate neke za početak jednostavne električne uređaje, a kasnije sve komplikovanije, odnosno uređaje koji zahtevaju još veću količinu energije. Možete to da zamislite? Kako bi to bilo divno, da u dvorištu imamo par ogromnih drveta i da od njih uzimamo električnu energiju. Dakle, jedno veliko buduće otkriće. Naravno, za danas se već, u današnje vreme se već napajaju na taj način neki mali sitni električni uređaj tipa sijalice, ali budućnost, evo, tek sledi. Sad, mi ćemo malo da budemo deo te budućnosti i mi ćemo ovdje kroz 4 ogleda da pokažemo sve te elemente o kojima sam vam ja sada pričala. Naprimjer, ova grupa će raditi difuziju, i to difuziju gasova kroz dezodorans. Vidjet ćemo, znači, ako mi sad ovdje pustimo tako gas ovog dezodoransa, vrlo brzo će ekipa na kraju učionice da osjeti taj miris dezodoransa, jer molekuli, menjajući jedan sa drugim mesta, dolaze vrlo brzo do kraja učionice. Zatim će pokazati da li je difuzija brža, povezat ćemo to sa malo pre sa hemijom, da li je difuzija brža u toploj ili hladnoj vodi. Imaćemo grupu koja će se baviti kvantnim efektima pretvaranja sunčeve svetlosti u električnu energiju. To je baš ono oscilovanje, odnosno širenje molekula. Vidjet ćemo šta ćemo tu da otkrijemo. Ovdje ćemo imati ogled u kome će deca pokazati kako to sila potiska i sila gravitacije, odnosno gravitacijna sila deluju na molekule koji se dobijaju u procesu fotosinteze, gde se nalaze ti molekuli, gde odlaze. I ovdje ćemo imati grupu koja će nam pokazati suprotan efekt od efekta fotosinteze, odnosno kako ćemo tu električnu energiju koju dobijamo da pretvorimo u hemijsku energiju i obrnuto. Vi ćete praviti strujno kolo. Dakle, radimo metode otkrivanja, jer većina stvari koje ćete vi sada ovdje da izvodite će vam pomoći da bolje razumete gradivo koje sledi. Sad da krenemo sa ogledima. Okay, before that, we need to remember some of the words in physics. So, renewable forms of energy. Okay, obnovljivi izvori energije. You can write down the translations. Who wants to read the next one? Lazo? Okay, what does it? Ili sunčeva energija, tako? Okay, Strahinja, next one? Electrical energy. What does it mean? Electric. Good. Electron excitation. Any ideas? What kind of phenomenon this in physics is? How do we call it in Serbian? Elektronska Ekscitacija. Okay. Physics. Fizika. Next word, who wants to read the next one? Vuksane. Yes. Diffusion. Tako je, difuzija. Odlično. Stoma and stomata. I think your biology teacher has already explained these two words to you. So stoma is singular, stomata is plural form. Transparent. Jone? So, for example, the glass is transparent. You can look out of it. It's not. Tako je. Good.
Pour. Okay, we already have this word. Squeeze. Good. Is this naughty? Drop. No, it's a noun here. It's a noun. For example, a teardrop. Teardrops came down my face. It's a noun. It's a noun. Raindrops. Cup. Cup. Food ice. Edo? Boje za hranu. Tako je, prehrambene boje. Liquid. Nope. Water is a kind of a liquid. Tečnost. Conjugated bonds. What? Conjugated bonds. So bond is like a connection. Bond, connection. What is connection? Veza. Konjugovane veze. Aha, wavelength. What does wavelength mean? Wave. Length. A kako? Šta je wave? Sea waves. What are sea waves? Bond, veza, pendulum. What's pendulum? I think the second group has got pendulum in front of them. What do you have in front of you? How do you call it in physics? Clock. Jel klakneš? Kako sam upravo? Ovo je jako bitno. Zapamtite gauge. What is gauge? Gauge means to measure something. Measure. Izmeriti. Tako je. Izmeriti. Zapamtite, ovo će vam biti zbog eksperimenta jako bitni ovi glagovi. Sharp angle. Tako je. Against. Dobro, protiv, ali u fizici, for example, I'm standing vertically against the floor. Super. Malo prije neko rekao, čudo. Ne. Super. Odnosu na. Okay. Vertical line. Vertikala. Procedure. Procedura, postupak. Repeat. Ponoviti. Oscillations. The same. We literally say the same in Serbian. Oscilacije. Influence. Uticaj. Uticati ovdje glagol. Aha, gravity. Ili sila zemljine teže. Thrust. Thrust. It's another force, but this force is happens in the air. Potiska čega? Sila potiska. Air, what's air? Vazduh. Znači sila potiska vazduha. Air density. What's air density? Tako je. Vazduha, gustina vazduha. Imate ovaj matematički isto termin se često javlja, ali fizički air volume. For example, the pyramid volume. Calculate the pyramid volume. Zapremina, tako je. A to si ti Ja sam grupa peta. Zapremina, zapamtite, volume na engleskom je zapremina. Electrical circuit. Circuit. Krug, kružno. Električan krug. Okay. Conductors. No. So conductors are actually the small things that are conducting energy through it. So by provodnici, zapamtite, conductors su provodnici, bulb, sjelica, and finally switch. No, so switch is usually placed on the wall. On the wall you can switch on the light and switch it off. Prekidač. Okay, I brought the experiments here. The experiments, there are four experiments. So this group is focusing only on the first one, the second experiment, the third, and the fourth experiment. So not all of the experiments are for you. Clear? Okay, I'm going to give how much time? Vidjet ćemo koliko nam treba. 10 minuta može naći.
Znači imate objašnjenja na engleskom i treba da izvedete. Može. Evo još jedan višak, ostaje. Evo vam papir. Da. Evo imate višak. Vodite računa o vremenu. Naravno, vi ćete se govoriti. Kako će biti najbolje? Znači ono što smo rekli malo pre, razmislite, ovo ćemo stavite ove balone, znači vi treba da bacite, možete nastaviti. E sad taj jedan balon će se čuvati posle iza jelkice, a sve što radite, radite gore da se vidi šta radite. Šta je to? Pa dobro, to ne treba. So, dip the plastic and then metal ball into the glass water. Dip it. English. Yeah, English. And where is the metal one? Do you have a metal? Okay, can you dip it too? Upsala. Observe the reaction. Okay, you'll tell us later. You don't need to tell this now. Blow the balloon and tie it fairly. It's already blown, right? Then let it fall down from a certain height. Let it fall down. Okay, could you stand up? Katarina, could you stand up, please? Okay, observe the reaction and think about it. Deco, naša samo imamo vremena, ako imamo vremena. Samo ćeš ti to znači ustaviš i prstaš malo s ove strane ustavi isprsti malo prema ovo da vidimo kad će stići i brže stići kad će stići da se doraz sredstvenih kad stigne još tako. Da se da vidimo, dakle, možete još da kapite po jednu kapu što je velika količina. Kako se porećešivali? Difuzija je veoma spor proces. Jedino što možemo da zaključimo jeste gde je brži proces. Znači gde se vidite, ovde se već rastvara tako. A pogledajte ovde, stoji prsten rečnosti gore. Znači izveli ste određeni zaključak, jel? Šta ste zaključili? A šta smo zaključili o, evo da kažem, gde je difuzija brža? Da li je brža difuzija u gasu ili difuzija u tečnosti? U gasu. Znači, to je vaš. Think about the experiment in English. You'll explain the procedure, what you've done, and what happened. The conclusion in the end. Think about how to say that in English. Not now, later. Could you close the door, please? 23. Znači, što je klatno veće, to je slačnije je veće. Bravo, to ćete reći u svom.
Da li balon pada kad ga pustimo ili se penje gore? Veća je sila gravitacije. Veća je sila gravitacije, da nije a ovdje šta ima? Ovdje pušće nego motice, Mašno, ali to je metal koji je metal. Pa evo, objekat je gušći i teži. Guši i palo je, svoje gustine je palo na to. To je neki dodatni ogled i mi koliko god da guramo ovo telo na dole. Ali jedino ako stavim nešto preko. Ja sad zašto ovaj stil? Jer ta gustina utiče na silu potiska. Dakle, ovdje je sila potiska veća od gravitacione sile, a kod ovog tela je gravitaciona sila. To je to. To je ovo što smo učili sa gustinom, da bi malo još više. Okay, try to think about, the experiment in English and write down your answers. The procedure, you need to explain the procedure and then the reaction. Okay, could you read the experiment first? Experiment 4. Construct the electrical circuit according to the Scheme, according to the scheme. This experiment is called electrical circuit. And electrical circuit is making electrical energy from the Generating. generating electrical energy from the chemical energy. Battery, switch, and the bulb are connected with the conductors, which are the cables. When we put we start with the chemical energy. And when we put conductors on their place, we just have to turn on the switch. Okay. And Pogledajte samo vezu, ovo je jako lep primjer da ukoliko veza ne funkcioniše dobro, and bam, electrical energy. Oh, wow, great. Wow, amazing. I'm so glad you've remembered the English words. Bulb, conductors, as you said, cables, switch, and so on. Excellent, fantastic. Thank you, Emma. Thanks a lot. Thank you, Dušane. Thank you. Thank you all. Go on. Could you read the experiment first? Our experiment is called diffusion, and it's basically you have cold water and hot water and some food dye, and you pour some food dye in both hot and cold water, and you can see that food dye in hot water can dissolve faster than cold water. And you can see on this is cold water, you can see the food color is like on the top. It's not, water is still like transparent. But in hot you can see the water is like pink because it's dissolved faster. Okay, what does it mean? What does it mean when in the first glass the water is still transparent, the other seems to be a bit blurry, the food dye? It means that in the hot water it dissolves faster than because it's hot water. Yeah. I don't know how to explain it. Okay. That's it. And that's basically it. Thank you. Thank you. Thank you, Natalia. Go on. Gas diffusion is faster than the water fusion. Okay, then water fusion. Good. Thank you. In this experiment, we gauge the pendulum first, and then place it under small sharp angle against a vertical line, and we let it oscillate. And we count the number of oscillations for 1 minute, and then we shorten the pendulum for 5 centimeters and oscillated it again. And conclusion is a higher number of oscillation occurs with a shorter
pendulum for the same time length. Excellent. Wow, I'm so glad they used all of the words in English. Good. Excellent. Steady, go. We have an experiment with two balloons, and we have one blue balloons, and we are You drop them. drop them, and see as What did you conclude when you let the balloons fall down? the gravity is putting them down. Excellent. And the thrust is line direction is Smaller. smaller than gravity, because the both balloons are dropping down. Excellent. Well done. Thank you. So we've got thrust and... Here is another experiment where we has one plastic ball and then metal object. The plastic ball is on the water because the water is more On the surface of the water. on the surface. The water because water is more density than plastic ball, and with the metal object is more density than water. Okay, so which of these two objects has got like a bigger volume, sorry. Which volume? Volume zaplemina. The metal. Okay, the metal one. Here the gravity. Okay. Here is the experiment with plastic ball and metal object. Plastic ball is on the surface of the water because the water is more density than plastic ball. And the metal object is on the At the bottom of the glass, because of the density, not the volume. the density And that's all. That's all. Thank you. Posavljamo neke predmete, a vi treba da nam kažete, na engleskom da kažete, na što vas asociraju. Naravno sve ima veze sa fotosintezom i aktivnostima koje smo danas radili. Pa recimo, ovo bi bila asocijacija, zašto, šta je ovo? The leaf of the plant. Yes. Zašto mislim da ono malo čujte tamo na početku, ti da možeš da ga prikažeš, da s teba snimi cookies of photosynthesis. Why? Šta se dešava u listu? Zašto kažemo da je tu kuhinja? because there are making food. Yes. Green. Chlorophyll. Yes, excellent. And how do we call this in English? What's this? Green dye. Food dye. Green pigment. Aha, okay. Energy. Chemical energy. Yes. Molecules. Kako se kaže kiselnik? Oxygen. Excellent. Energy. Sunlight. Yes. Electrical energy. Yes, and sun, yes, energy. Aha, šta bi nam ovo? Air. Toplota. Air temperature. Heat energy. Heat, okay. Može. No, Molecule. Čega? Brate, pazi na vezu. Kakva je veza? Bond.
What kind of bond is it? Sad baš da uporedimo ova dva molekula. Ono što smo pričali sa teorije kvantne fizike, vidite, sve veze, znači veze između kiselnika je dvostruka, ali te veze su zapravo, vidite, okrugice. Znači nisu one tako fiksirane, nego su okrugice i tu kad se raširi okrugica, onda tek ulazi energija u molekulu. A dvostruka veza O i O je? O2, je li tako, odnosno? Šta je O2? What is O2? Da. In English? Oxygen. And? Water. CO2 grad. CO2? What is? Carbon dioxide. Da, C i dva kiselnika, CO2. Kakve su veze između atoma? Kako se kaže to na srpskom? Dvostruka. Koliko ovdje ima dvostrukih? Dve dvostruke, yes. Veza, je li tako? Kako se kaže veza na engleskom? Na što ovo asocira? Bond. Cigla. Šta? The carbon material, Brick. it's how we made construction in real life. Plants made carbon material with food, which we make for ourselves. Excellent. Dobro, da uzmemo balončić pa ga bacimo. Air. Zašto on pada? Because of gravity. Koja sila dela, osim gravitacijona? Sila teže. Da, i gravitacijona. The thrust. Straws. Stablo. Aha, još. Stalk. Provodi sudovi, provode cevče. Aha, tako bismo na engleskom. A šta, kako? Provodom tkivu. Kako se kaže provodnik? Da. Kako se zove proces što uzimaju sad te cevčice u vodu? Fotosinteza. Ne, kad uzimaju vodu. Kad ulazi vodu. What is it that you are breathing in? Consume. What are you consuming? Consuming water. Water? Aha, Okay. Water and carbon dioxide. Minerals. No, they release. No, they make food and oxygen. Okay. Anything else? Yes, of course. Ajde, možemo ovo. Kocka šećera. Food. Jeste. Evo je i fruktoza prava pravcijeta. Kako bismo onda mogli da napravimo? Ovo je prava pravcijeta fruktoza. Uzmemo Znači, ugljen C6H12O6. Beli da napravimo kiselnik i šećer. I ovo nam je strelica. Na primjer, kibajagin. Na primjer, Da. Nije kibajagin, nego baš tako. Put vodi od ugljen dioksida i vode do kiselnika i šećera. So can you explain this in English, please? Možeš i ovako. Anybody who would like to explain the structure on the desk? Yeah, Emilia. Recimo hloroplaste, tako? Šta biste još od ovoga uzeli? Ajde, stavite. Aha, excellent. Okay, Emilia, can you explain this in English? What is it? This is supposed to be, this is water. This is 6 CO2, carbon dioxide. These are chlorophyll and chloroplast. This is sun energy. Solar. Solar energy. This is oxygen, and this is sugar. Good. Food. Thank you. Jel to? Završavamo. Odlično. Samo da vas pitam, jeste naučili sva 4 predmeta odjedanput? Yes. Iskreno. Yes.
Jeste naučili iz biologije fotosintezu, onda na hemijski način, na fizički način i reči iz engleskog da li ste naučili vezi fotosintezu? Je li imalo smisla? Je li bilo efikasno? Da. Good. Thank you. To je to. Ovo je jako zanimljivo i drži pažnju. I da celodnevno budu... I pamti se. Pamti se zato što je kroz praktičan neki rad i tako dalje. Dobro, super, dobro. Ali vidim koliko su oni koristili te reči na engleskom. Yes, of course. Samo došla da fotografiše naš šator. Okay, folks, see you next time.